फर्ज करें ये दुनिया जंग का मैदान है जहां हर कोई जीतना चाहता है। इस मैदान में आपका मुकाबला दो तरह के लोगों से है। एक है फौजी, दूसरे हैं खोजी। फौजी एक ही तरह सोचता है कि मरो या मार दो। इसके ख्याल में हर शख्स या इसके साथ है या इसके खिलाफ। दूसरे हैं खोजी, इनका जज्बात से कोई लेना देना नहीं। हालात कैसे भी हों, ये जज्बात को एक साइड पर रखकर इनका जायजा लेते हैं और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। मज़े की बात यह है कि दुनिया के इस मैदान जंग में हम ही फौजी हैं और हम ही खोजी। कैसे, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि दोनों किस्म के लोगों की निशानियां क्या हैं, ताकि आप जानें कि आप दुनिया को फौजी की नज़र से देखते हैं या खोजी की नज़र से। आप ये भी जानेंगे कि जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे ही गलत होना भी अच्छा है, और ये कि कंप्यूटर कंपनी इंटेल ने मेमोरी चिप बनाने क्यों छोड़ दिए और खोजी का इससे क्या ताल्लुक था, और पेशेन गोई करने में कौन से लोग CIA एजेंट्स और प्रोफेसरों से भी आगे हैं और क्यों। सबसे पहले हम जायजा लेंगे कि दुनिया को फौजी की नजर से देखने का मतलब क्या है। दोस्तों, ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट को आप एक नजरिया कह सकते हैं जिसके तहत हम खुद को, इस दुनिया को और अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही हमारे फैसलों और लोगों के साथ हमारे इंटरेक्शन को तय करता है। इसी तरह दुनिया को फौजी की नजर से देखना भी एक माइंडसेट है। इसकी बेहतरीन मिसाल एक वाकया है जो 1894 में फ्रांस में पेश आया। एल्बर्ट ड्राइफस नामी फौजी को गद्दारी के इल्जाम में पकड़ा गया। शुबा था कि उसने फ्रांस के फौजी राज जर्मनी को बेचे हैं। ड्राइफस का ताल्लुक एक यहूदी खानदान से था और उस वक्त फ्रांस में यहूदी मुखालिफ सोच आम थी। इस केस में ड्राइफस के खिलाफ एक सबूत था, मेमो, जो रद्दी की टोकरी से मिला था। तफ्तीश के दौरान ड्राइफस गद्दार करार दिया गया क्योंकि मेमो की हैंडराइटिंग बदकिस्मत ड्राइफस जैसी थी। मेमो में जिस इंफॉर्मेशन का जिक्र था वो भी ड्राइफस की पहुंच में थी, और इन सबूतों पर तड़का लगाया ड्राइफस के अपने किरदार ने। इसके बारे में मशहूर था कि ड्राइफस जुए और औरतों का आदी है। ड्राइफस ने अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि मेमो की हैंडराइटिंग ड्राइफस की नहीं है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। उसके घर की तलाशी से भी कोई सबूत ना मिला, हत्ता कि उसी केस में एक और आदमी भी पकड़ा गया और उसकी हैंडराइटिंग मेमो की हैंडराइटिंग से मैच भी कर गई, लेकिन तफ्तीश करने वालों को फिर भी यकीन नहीं आया और आखिरकार ड्राइफस को उम्र कैद हो गई। क्यों? इसकी वजह था तफ्तीश करने वालों का फौजी माइंडसेट। वो ड्राइफस के बारे में पहले ही अपना जहन बना चुके थे और हर सबूत को इसी नज़र से देख रहे थे। इन्हें सिर्फ ये नज़र आया कि ड्राइफस लूज करैक्टर का आदमी है और ऊपर से उसका मजहब भी दूसरा है, यानी वो यहूदी है, इसीलिए वो गद्दार भी होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने सबूतों के सही या गलत होने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, यानी इनके फौजी माइंडसेट ने इनके अंदर बैलेंस सोच की सलाहियत ही ख़त्म कर दी थी। यही है फौजी माइंडसेट, जिसमें हम राय पहले बना लेते हैं और फिर उसको डिफेंड करने के लिए सबूत और दलीलें ढूंढते रहते हैं। यानी हमें उस चीज़ के हक में आर्गुमेंट की तलाश रहती है जिसे हम सच मानना चाहते हैं, ना कि उसके बारे में जो हकीकत में सच हो। ड्राइफस के वाक़े से यही पता चलता है कि फौजी माइंडसेट हमें हकीकत से दूर कर देता है, क्योंकि हम अपनी ख़ास नज़र से ही दुनिया को देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि फौजी माइंडसेट इतना ही गलत है तो लोग इसे अपनाते क्यों हैं? वीडियो के अगले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो के इस हिस्से का मौजू है कि लोग दुनिया को फौजी की नज़र से क्यों देखते हैं, यानी फौजी माइंडसेट क्यों अपना लेते हैं। दोस्तों, फौजी माइंडसेट के नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा है बिलोंगिंग का। बिलोंगिंग का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि इंसान एक समाजी हैवान है। मिलकर रहना न सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि जज्बाती और नज़रियाती ज़रूरत भी है। इसलिए हम आबादियों में, शहरों में मिलकर रहते हैं।
ہماری فیملی ہے، ہم دوست بناتے ہیں، کولیگز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ایک مذہب کا حصہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمارے سوشل گروپ ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ آپ ایک مذہب کا حصہ ہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ گروپ آپ کو اپنے دائرے سے خارج کر دے گا۔ آپ کی شادی، کاروبار، رشتے، دوستیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جیسے آپ گروپ کا حصہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ایسے سلوک کا خطرہ ہو تو آپ گروپ چھوڑنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، بلکہ گروپ کے ساتھ اپنا تعلق پکا کرنے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ آپ مخالف رائے سننا چھوڑ دیں گے، گروپ پر سوال اٹھانے والوں کو گالیاں دیں گے، کیونکہ آپ کو ہر حال میں گروپ کا حصہ رہنا ہے۔ اس کوشش میں آپ سچ کی تلاش بند کر دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گروپ کے نظریے پر سوال اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مذہبی ہو یا سوشل گروپ، سب کا یہی طریقہ ہے۔ کوئی گروپ اپنے اصولوں پر زیادہ سختی کرتا ہے تو کوئی کم، لیکن آپ اسی وقت تک کسی سوشل گروپ کا حصہ رہیں گے جب تک آپ وہ کرتے رہیں جو گروپ کہتا ہے، اور دوسرے نظریوں سے آنکھیں بند رکھیں۔ یعنی کسی گروپ کا حصہ رہنا فوجی مائنڈ سیٹ سے ہی ممکن ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ فوجی مائنڈ سیٹ کے اور بھی فائدے ہیں۔ مثلاً جاب کے لیے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو کیا آپ خود سے یہ کہیں گے کہ ہاں میں اس جاب کے قابل نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ خود کو جھوٹی تسلی دیں گے کہ اچھا ہوا آنے جانے کا خرچ بچا، یا یہ جاب اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں، فوجی مائنڈ سیٹ آپ کو پرسکون رکھتا ہے، کیونکہ آپ ایک دھوکے میں رہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ خود کو ہی صحیح سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی ایک فیملی کا، ایک محلے کا، ایک شہر کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان گروپوں کا حصہ بن کر رہنا ہمارے لاشعور کا لازمی حصہ بن چکا ہے، کیونکہ ان سے باہر کی زندگی تلخ اور تکلیف دہ ہے۔ اس لیے ہمارا ذہن یہی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو ان گروپوں سے نکلنے کی مصیبت میں نہ ڈالا جائے، اور آپ ان گروپوں کا حصہ بن کر ہی رہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہی وہ موقع ہے کہ آپ فوجی مائنڈ سیٹ چھوڑ کر کھوجی مائنڈ سیٹ اپنا سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو غلط ثابت ہونا اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا؟ تو کسی کو بھی نہیں لگتا، اور اسی لیے لوگ فوجی مائنڈ سیٹ اپنا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو غلط ہونے کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ آپ خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہی لگتا ہے کہ میرا فیصلہ، میرا نظریہ ہی ٹھیک ہے۔ لیکن کھوجی مائنڈ سیٹ کے لوگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صحیح ثابت ہونا ہے تو پھر خود کو غلط ماننا پڑے گا۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ خود ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں غلط ہونے پر شرمندگی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کھوجی مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو غلط ثابت ہونے کا شوق ہے۔ اصل میں وہ باہر کی دنیا کی اصلی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، کسی تعصب کے بغیر وہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہتے۔ اسی لیے کھوجی مائنڈ سیٹ کے خیال میں سچ تک پہنچنے کے دوران اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ صحیح اور غلط کی پہیلی آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہم بات کریں گے سپر فورکاسٹرز کی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر شعبے کے لوگ مختلف پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں، کبھی سیاست کے بارے میں، اور کبھی سپورٹس کے بارے میں۔ یہ پیشین گوئیاں شاذ و نادر ہی صحیح ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ فورکاسٹنگ کے ہنر میں سب سے اوپر ہیں۔ انہیں سپر فورکاسٹرز کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سپر فورکاسٹرز کی پیشین گوئیاں یونیورسٹی پروفیسروں کے مقابلے میں 70% زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔ گوگل کے سرچ ریزلٹس تو میرے، آپ کے سب کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن سپر فورکاسٹرز انہی سرچ ریزلٹس سے اتنی صحیح پیشین
दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा है कि फौजी और खोजी माइंडसेट क्या है और दोनों का हम पर क्या असर होता है। वीडियो के अगले हिस्से में आप जानेंगे कि कैसे आप दुनिया को फौजी की नज़र की बजाय खोजी की नज़र से देखना शुरू कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को महदूद सोच से निकालकर एक नई दुनिया में ले जा सकते हैं।